JMT JAL. Orang sudah tahu kualitas dari merek standar. Lebih banyak lagi bisa kunjungi tempat JMT-nya sendiri, Pak ya. Silakan. JMT makin maju, semakin mantap, maju terus. Mesinnya canggih-canggih banget. JMT super lengkap. JMT keren. We are the Indonesian Welding Engineering Society, fully support PT JAL. Keren banget. JMT JAL, kunjungin kampus kita dong.